तुर खबर आनी ब्लॅक मनी ते व्हाईट पेपर ते राउंड मारीत रावता बँक टू बँक हे वन बँक टू अनदर बँक मागीर थर्ड बँक फोर्थ बँक फिफ्थ बँक आनी मागीर आपल्यान अकाउंटां हाडटा गुणे Sometimes what happens, we see, but we are scared to make a complaint because then we are attacked personally. And RTI is who has made a complaint, generally has made a complaint. So then we are attacked. So if the punch members see it and they make a complaint to the Sarpanch, because he is not going to roll more of Benauli. So each ward can do this. But if we are talking about 39A, right, we need to stop this. But another section will come, like how we had 16B and 17, and now 39. Tomorrow will come 43. So they keep on changing. So we make a plan saying that, as you say, carrying capacity, but we also need, you said, land use of high-rise levels. But we need to see the low-lying areas, which is very important today to harvest water. And these areas also can be, by the Sarpanch can write WRT to get these places demarcated and. So I asked him, when I read that assessment form, that feedback form, there was certain information which was not relevant to the survey, which they are conducting. When you say it's an assessment, okay? So, just I'll answer your question. Now, don't think questions they are there. This number one is regarding drainage. We want to solve this problem. For that, a statistical data survey under drainage mapping, traditional access mapping, that is a GIS survey of that. So if you do that, you will know exactly where all your drains are, where the 400. But you other दूसरी सालों माहिती त्याच्या पहिले माहिती 20,000, 16,000, 25,000 तीन आणि हुई प्राइम जाग्याचेर आमगेले बिचाचेर तुमी हांगा चोयता वेलोनिया मिल्स आहा ते मुखार ते आखेच कन्वर्जन वचपा आहा मुखार ते फाटल्यान ते सादंडेक आहा तिगाय ते आखे कन्वर्जन वचपा आहाय सो आमकां सारके जाग रावपा पडले आनी म्हाका सदां हे ओपोज करपाक हे परतून रिस्टोर करपाक टू ब्रिंग इट बॅक टू द ओरिजिनल झोन I'm not mixing this. No, I'm not mixing. I'm just trying to say that. I'm only suggesting use your carrying capacity as a strategy. Done. So we will do it. Not an issue. We will give you a call. We will take a day, and I think with the entire panchayat we will be there. That will be there. 39 याचेर डिसिजन घेवपाक आनी जे ह्या दिसांनी 15 जून आनी 8 जुनाचेर गॅझेट नोटिफिकेशनां पब्लीक नोटिसीस येयल्याय आनी बाणावलेचे आनी खेडचे जायते सर्वे नंबर्स जे एक्झिस्टींग पॅडी फिल्ड्स आहाय तांकां कोण काय प्रोपोज म्हणून NDZ प्रोपोज म्हणून घायला आनी मागीर सरकारान NDA नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून सरकार प्रोपोज करता सो हेजे आमी उलोवपा येयले फॉर एग्जाम्पल आतां दोन सर्वे नंबर 351 आनी सर्वे नंबर 405 दीज आर पॅडी फिल्ड्स and they are paddy fields so they are already being protected and they cannot be sold to non agriculturists म्हणजे आशिष नेहरा क्रिकेटर फुटबॉलर तेंडुलकर कोणाच्यान घेवपाक जायना एग्रिकल्चरिस्ट आसपाचो सो आज जेन्ना हें ऑलरेडी आहा कोण तो प्रपोजल घालता NDZ करची म्हणून मांद्रे चोयला आमी प्रपोजल विश्वजीतू घाता NDZ कर म्हणून सो हिंग बाणाले कोण घायले प्रपोजल आनी NDZ कर म्हणून सो प्रपोजल टच घाता NDZ कर म्हणून आनी तेगेलो डिपार्टमेंट म्हणटा NDA करपा म्हणून वॉट इज NDA डेफिनेशन ना सो हें सगळें केलो आहा कित्याक आज आमगेल्यो जमिन्यो आर प्रोटेक्टेड बाय द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्ट 2023 हेजेर पॅडी फील्ड विकपा जायना इट कॅन बी सोल्ड ओन्ली टू एग्रीकल्चर प्रायवेट पॅडी फील्ड आसा ते सो जरी तरी हें पॅडी फील्ड एक्ट जे सेक्शन लागता हे एक्टा लागता तें काडलें आनी NDA म्हणलें एक क्लाउड विथआउट डेफिनेशन तितून घायलें म्हणजे कोणूय जमिनीन घेतलो बिकॉज इट इज नो लॉंगर कमींग अंडर दीस एक्ट
दीस एक्टा अंडर पेटी फील्ड जाता. तूं पेटी फील्ड काडटा आनी NDA कोता. सो NDA कॅन बी सोल्ड आनी तूं तितून डेफिनेशन जाता. सो हें लोकांक पिश्यां काडपाक खबरो कित्याक हो आपल्यागेले प्रोजेक्ट जे लोदा प्रोजेक्ट आहा तेचो प्रोजेक्ट तेणें कन्वर्ट करून हो बांदिता आनी आतां हें बांदीत ते चोयन हो आयज लोकांक दिशाकूड दिता. आनी एक न्यूज येयला 532 सम parcels of land. He has gone to the Supreme Court to reply that some 532 parcels of land has been shown as green cover. कित्याक तेक सुप्रीम कोर्टान वयल्लो सांगपाक की तेणें 532 फॉरेस्ट लँड प्रायवेट फॉरेस्ट लँड तेणें चेंज ऑफ झोन केलें. सो ते 532 फिगरा हेणें आडूच खंयच्योय जमीन घायले आनी हो आतां सुप्रीम कोर्टाकूच दिशाकूड करूंक वता. आय कंडेम दीस एक्ट, condemn his thought process, the way he is thinking of selling Goa. We condemn this. The mindset of making sure that Goa's land goes for a toss, this mindset is not safe for Goa. The Chief Minister of Goa must strongly take action on this. He should not get carried away with this kind of thing. Because today it is your government, tomorrow it will be somebody else's government. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवपाक सोदता, जे भाशेन हांव 4.5 वर्सां एसेंब्ली झुजलां तेच भाशेन 39A एगेन्स्ट हांव ह्या लोकां बरोबर रावतलो. आमी 4 तारखेर जुलायाचे सॅटर्डे पडटा सायन्साक 4 o'clock दांड्या ग्रावंडार सगळे आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्या सालसेती लोकांक मूल माताय. वी आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट ओवर देर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट at 4 o'clock sharp. I request all over Goa, come down to Dando ground. Let us protest against this government on the 4th of March. पण ऑलरेडी Oppose करपा 2 रेजोल्यूशन गेले. एक 39A गेला आणि एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हांवें वाचलां in order to oppose this NDZ proposal to NDA. हेज प्रपोजलाचेर आमी निशेध मारपाक आज एक रेजोल्यूशन केलें. We don't accept any application of the under 39A or any other clause under the TCP Act. And stating the reason, what is the reason for that? First of all, carrying capacity study चालू हा, and we want a holistic plan for the village. Then second step will come reconvene either the VDC or the Gram Sabha will reconvene. I will explain special planning again. And let us collectively accept 21 as a special plan. We'll put it before Gram Sabha and we'll accept it. This is the only long-term solution for us. Third step is going to court, but that is once your job, you all have accepted in case special planning paper notifies that is our responsibility to protect it. You all also will be involved, but I'm not saying that panchayat. So this is my suggestion to you. I hope you all accept it. Question you can ask. सेक्शन अंडर 39A हेका लागून आमी लोकांक अवेरनेस करपाक लोकांक कळपाक कित्याक हिंग कितेंय जाल्यार लोक पंचायतीचेर घातात. सो लोकांक कळपाक आनी लोकांक डिसायड करपाक. सो हें अशें करून जालां गव्हर्मेंट अशें करून शेत कन्वर्ट करता आनी हेजे पयलीं देखून चोय शेत कन्वर्ट केलो कितली कन्वर्ट केलो हाय. सो तेंगे इन्स्पेक्शन एक टीम आसता ही शेत कन्वर्ट करचें म्हणून पयलीं इन्स्पेक्शना येताय ते. सो इन्स्पेक्शना हितून म्हाका दिसता तेमी पंचायता एक पार्टी करपा जाय कित्याक आमगे विलेज आमी तेंच्याकून चड बरें जाणां खूंय उदक वता कितें जाता तें. सो हे पार्ट तेमी आमकां आमी भायर दवरले. सो आमकां आहलो जाल्यार आमकां तेज्या चड कोटा आहलोलें. सो म्हाका दिसता फ्युचराक कितें जाता जाल्यार पंचायतीकूय एक पार्टी करपा जाय नाजाल्यार आमकां कांय खबर आसना आमगे गांवांत कितें जाता तें. सो हेका लागून आमी लोकांकूय अवेर केलो लोकांकूय डिसिजन घेवपा दिलां आनी तेंगे कितें डिसिजन घेतलें तें आमी आतां आमगे फाल्यां मिटींग कंटिन्यू आहा एजंट मिटींग आहा. सो एनी अदर मॅटर आमी ही रेजोल्युशनां प्रपोज केलें थिंगांतलें आनी आमी गव्हर्मेंटाक धाडलें. आज एमएलएन कितें रेजोल्युशन घेवपाक जाय हय तें रिगार्डींग तें NDA ते झोन NDA ऑलरेडी ताणें कितें सांगलां नॉन एग्रिकल्चर झोन आहलोलो तो तेमी नॉन एग्रिकल्चर कितें तें नॉन डेव्हलपमेंट एरियाज तें हें केलां. सो हेजें ताणें सांगलां हेजे वयर तेंचें डेफिनेशन ना म्हूण. सो हे मुखार मागीर आमकां त्रास जातले हिंगा. सो तेका लागून तें एक रेजोल्युशन प्रपोज केलां. पण ही आजची मिटींग एजंट गेली तुमी ना आज मिटींग काबार जाली केन्ना तुमी हें दवरला दांडो ग्रावंडार 4 तारखेर कितें एग्जिबिशन. हय. सो MLA आमचो बराबर आसतलो सगळीं पंचायत मेंबर्स आनी गांवचे लोक एकठांय जावन हें एग्जिबिशन करतले आमी.
TCPची 39A हय हेजी आनी प्रपोजल तुमी हेच्या मुखार कन्सिडर करपा न्हू. करपाचें न्हय करपाचें दीस इज द रेजोल्युशन. आनी करपाकूच जायना आतां लास्ट टायम देखो रिजनल प्लॅन 2011 रिजनल प्लॅन केल्लो. सो आमकां कितें जाय तें पंचायती कितें जाय तें तेमी हें केल्लें ना. सो तेंकां कितें जाय तेंच केलां. आतां 60% FAR आहलो मोर दॅन 400 एरिया 300 or 400 एरिया. सो आतां 60 आहा तो आतां 20% एक्स्ट्रा FAR दिताय 80% कोताय. सो वीच इज रॉंग. सो हें करपा म्हणजे तुमी लोकां मदें घायलो तो प्लॅन तो क्लियर करपा जाय आसलो न्हू. ना लोकांक हांवें सजेशन घेवपा जाय आसली लोकां कडेन आमी आनी 20% वाडोवपा सोदता आमी हें केलें ना तेमी. डायरेक्ट भितरल्यान तुमी पयशे पे करे आमी तुका पर्सेंटेज वाडयताय. तेंक जाय तें कोताय. हय हें रॉंग न्हू. इफ द गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जाल्यार लोकांगे कितें आहा ती मागणी आयकपा जाय. हे रेजोल्युशन खंय दितले तुमी?